Ready na. Tata Usman ah. Ready na siya. May pinakalisod na yung gikat-kat. The hardest one. Nice. Okay, don't forget to take off the unclip. Okay, plaster sa tarong before ka makakuhaan. Takbo. Ah. Nice. Sa sunod po. Nice. Nice one. Ah, the next. Ano na dyan? Okay. Ayan. Unclip ha. Nice. Unclip Ang clip daan. Unclip daan. Okay, nice. Last two. Na. Na. Yan, clip daan oh. Okay, unclip daan sir. Kung Para plaster na nagtarong. last na lang. Na. Last one. Sana lang. Okay. Kilid, grip. Ya. Gi, baru gigit. Oh. Nice one. Gi, nasa mga uluhan dapat ang unclip, i-cancer. Unclip. Na. Nice Okay. ka. Oh, may na lang. Igor na hiway, kapo ng ko na. Ang PC sa babaw. Kumabot na mo. Pwede na, okay na ka. Gi, kaya. Come on. Okay. Sige, adjust lang TL, adjust lang TL. Na. Gi. Grip. Ano pa? Gi, sa left side mo na ikaw gulitan na. Pwede na eh. Oo, pwede na. Di na magtang-tang lagi. Dugay na ka na bato, hari ha. Like there's a loose rock there. Oh, there is. Good. It's been there for ages. Yeah, but Never really come off. Ikapampisi, ikapampisi. Okay. Good. Okay na. Okay na ka. Sige sir, lingkod lang sa iyong harness sir. Nya, gunit lang sa iyong pisik. Ana. Okay. nice Okay, job. panawag Nice ka. one. Okay. Sige. Pala, tiil lang, feet against the wall lang. Lean back. Nya, lean back lang. Na. There you go. Oh, Oops. na. Thank you, sponsor. Oh. Nice one. Thank Oh. you. Di sa'yo na eh.
Ha? Sige, sige, kasulti mo. Ha? Di ba sa yun? Ilalim. Baka